आपणक मिनी इगजोरा गछरे फुल आसुनी से कढ़ आसुनी नुआ नुआ कि नुआ नुआ ग्रोथ आसुनी कि ताहले एही चारोटी जिनिस को मात्र गोटे थर ही आपणक मिनी इगजोरा गछरे दे दियंतु देखिबे से ढेर सारा फुल आसीबो सहित बहुत सुंदर भाबे ग्रोथ मध्य आसीजिबो। हे गार्डनर्स मु गायत्री वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री स्ट्रीम गार्डन। ये जो सुंदर फुलटी देखुचंती ई होची मिनी इगजोरा गछ। गछटी बेसी बड़ हाइट को जाई न थाए, बुश बड़ी हेइथाय, गोटे बुद्दा बड़ी हेइथाय, छोट हाइट रे ही रहिथाय आ इथिरे ढेर सारा फुल मध्य आसीथाय। एहाको मिनी इगजोरा कुहा जाय, इगजोरा कुहा जाय। एहा सहित आम एपटरे याको छोट अशोक बोली कि मध्य कहिथांती। जदि आपन पाखरे एही गछटी अछि आ एथिरे आपनकर भलो भाबे ग्रोथ आसुनी किबा गछटी रे फुल आपनकर फुटुनी, नुआ नुआ कढ़ आसुनी, ताहले एही गछरे आपण केमति कोन जत्न नेबे, कोन याको खत देबे, कोन सब केउ कथाबार्ता सब आपण ध्यान देबे जहा फळे कि एही गछटी रे बहुत सुंदर भाबे आपनकर ग्रोथ आसी जिवो आ बहुत जल्दी एथिरे फुल आसी जिवो से सब विषय आजर वीडियो रे म आपण मानन सहित शेयर करिवि। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा आजर वीडियोटी। तो प्रथमे तो जदि आपणक एई जो मिनी इगजोरा गछरे फुल आसुनी ताहले एथिरे आपण चेक करंतु नुआ नुआ डाळ आसुची कि नाही। जदि नुआ नुआ डाळ आसुची ताहले व्यस्त होंतु नाही, धीरे धीरे जतबेले खरा बढी बढी जिवो आपण सेतिरे फुल पाई परिबे। किंतु ता आगरु आपण किछि खत देबा पई पड़िबो से विषय आगको म आपण मानन सहित शेयर करिवि। जदि एथिरे नुआ नुआ डाळ आसुची किंतु तथापि एथिरे फुल आसुनी ताहले केउ खत देले एथिरे बहुत जल्दी आपण फुल पाई परिबे। किंतु जदि एथिरे नुआ नुआ डाळ आसुनी ताहले आपण कोन करंतु ना वर्तमान गछरा प्रूनिंग करंतु। मो गछर तो बर्तमान नुआ नुआ डाळ आसुची आ फुल मध्य फुटुची, किंतु तथापि मु आपनको प्रूनिंग करके देखि देउची जेहेतु ए फुल गुडी को बासे गलानी तेणु ए फुल गुडी को आ गछरे रखिकी किछि लाभ नाही, बरং यार प्रूनिंग करि देले एथिरो आहुरी ढेर सारा नुआ नुआ डाळ आसीबो आ गछरे बहुत सुंदर भाबे फुल फुटिबो। तेणु जदि आपनको गछरे भी फुल फुटुची जे मानकर से फुल जो बासी फुल गुडी को आपण तार स्टिक सहित ही काटि दियंतु। प्रूनिंग केमिति करिवे देखंतु, जो डाळ रे आपणकर नुआ नुआ ग्रोथ आसुनी, नुआ नुआ डाळ आसुनी से डाळटी को आपण काटि नियंतु। तळको गोटे दुईटे गंठी एरिया छाड़ी आपण ऊपर को बाकी तक डाल काटी दियंतु। देखंतु किछि ए भळा बे बाकी तक डाल को काटी दियंतु, तळ को गोटे किबा दुईटी गंठी एरिया रखंतु। ए फुलटी को मध्य काटी देबी जेहेतु ये मध्य बासी जाईछि। एठी देखंतु एठी तार तळु नुआ नुआ दुईटी डाल आसुछि आ एठी मध्य गोटे छोट आकार रे डाल आसुछि। तो ए डालटी को मु एठु ही काटी नेबी। तो ए भळा बे आपणकर जेउ डाल रे नुआ नुआ ग्रोथ आसुनी किबा नुआ डाल आसुनी से डाल को आपण ए भळा बे कट करि नियंतु। तळ को गोटे दुईटी गंठी एरिया छाड़ी कि बाकी तक को कट कर नियंतु। एठी मध्य से बढ़ा पे गोटे डाल अछि देखंतु एठी फुल फुटी सारिछि। तो याको मध्य मु एठु कट कर नेबी, तळ को किछि गंठी एरिया छाड़ी कि याको मु कट कर नेबी, जहा फळे कि जेउठु मु काटिली ता तळ को जो गंठी सब रहिला सेइठु नुआ नुआ डाल आसीबो आ सेइ डाल रे ही फुल फुटिबो। एठी देखि परतिबे गछरे वर्तमान केते सारा कढ मध्य अछि, आगो को इथरे मध्य फुल आसीबो आ जेउठु सब मु काटिली तार तळ मध्य नुआ नुआ डाल आसी कि सेथिरे मध्य फुल फुटिबो। तो एबे कौन करिबा ना आमे गछरे जहाँ भी सब हलदिया पत्र अछि किंबा सुखिला पत्र अछि ए सब को काढी नेबा, काहेकि ना जतबे ई सुखी सुखी जिवो गछरु अजथा एनर्जी टाणिबो जहाँ फଳରେ कि एथिरे नुआ नुआ ग्रोथ बा नुआ नुआ डाळ सब आसी परिबो नाही। सेति पई एही सुखिला पत्र गुडी को मध्ये आमे एथरु काढी नेबा। तो ये भाया सुखिला पत्र और हलदिया पत्र को काढ़ी ने जो अशोक गछ थाए एथे तो बेसी किछि पोक लागंतिनी कि बेसी किछि फंगस प्रॉब्लम मध्ये देखा जाएनी, किंतु आपण गछ को चेक करंतु जदि किछि पोक लागिछंती ताहाले आपण सतरे किछि फंजिसाइड आ नीम ऑयल मध्ये स्प्रे करि परिबे। तो ए भाया देखंतु जहा सब सुखिला पत्र और हलदिया पत्र थिला ए सब को मु काढ़ी नेछि। तो एबे आ गोटे कथा आपण को मध्ये चेक करिया पई पड़िबो, आपण को गछटी जे कुंड रे लागिछि से कुंड रे तार रूट बाउंड हे जायनी था, तार चेर गुडी को पूरा कुंड को कभर करे नहीं तो सेथि पई आपण कोन करिवे ना कुंड को आपण तार जो ड्रेनेज होल अछि से पटे चेक करिवे। जदि ड्रेनेज होल पाटे आपण को तार चेर देखा जाउछि ताहाले से क्षेत्र रे गछटीर रिपोर्टिंग करि परबे। एठी देखि परथिबे एठी चेर देखा जाउछि ड्रेनेज होल पाटे, एहा सहित यार जो कुंडर माटी अछि ए माटी को खोलिले मध्ये एठी बहुत सारा चेर मध्ये देखा जाउछि। तो सेथि पई आज मु हे गछर मोर रिपोर्टिंग करिवि। एहा सहित मो पाखरे आ गोटे मध्ये मिनी इगजोरा अछि। देखंतु ये होछि आ गोटे मिनी इगजोरा गछ, ये होछि थोपा वाला मिनी इगजोरा। तो ये दुईटे गछर आज मु रिपोर्टिंग करिवि। यार मध्ये देखंतु मु प्रूनिंग करि नैथिली आ तळु यार केते सारा नुआ नुआ डाळ आसीछि। तो ए भळा बे गछर प्रूनिंग करबा द्वारा तार तळु नुआ नुआ बहुत सारा डाळ आसीथाय आ गछटी आपनकर अधिक अधिक बोस्ती हेइथाय आ सेतरे ढेर सारा फूल मध्ये आसीथाय। तो गछटी जदि आप रूट बाउंड प्रोब्लेम देखुंटे ताहले से क्षेत्र में गछटी को रिपोर्टिंग करनियंतु। रिपोर्टिंग करने केमती कौन माटी प्रस्तुत करेंगे से विषय में आगू को आपण सहित शेयर करी। जदि तार ड्रेनेज बाटे आपन को चेर देखा जाउनी
ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟିରେ ରୋଡ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇନି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛକୁ ଆପଣ କିଛି ଖତ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଖତ କି ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆଣିବାରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ ଆଉ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର 4ଟି ଜିନିଷର ହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଇଜୋରା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଠି କିଛି ମୁଁ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଇଛି, ପାଖାପାଖି 1 ମୁଠି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଆପଣ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବଦଳରେ ଗୋବର ଖତର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପରିବା ଚୋପାର ଖତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ସେ 1 ମୁଠି ମୁଁ ପତ୍ରର ଖତ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରର ଖତକୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ରର ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ପତ୍ରର ଖତ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିଟି ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, ଗଛଟି ଭଲ ଭାବେ ବଢିଥାଏ, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡି ନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 1 ମୁଠି ମୁଁ ଚାହା ପତି ନେଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଟିକେ ଏସିଡିକ୍ ମାଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ତ ଏଇ ଚାହା ପତି ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଏସିଡିକ୍ ବନେଇବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଢେର ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର ନେଇଛି, ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। 4ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ୟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ବାକି ଖତର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ବଢେଇ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବୋରମିଲ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଏପି ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଡିଏପିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତ ଆପଣ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଡିଏପି ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସିଉଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବେ ଗଛକୁ ଖତ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୁନିଂ ପରେ ଗଛକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଖତ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ପ୍ରୁନିଂ ପରେ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଖତ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆସିବନି କିମ୍ବା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖତ ଅଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ ପ୍ଲେନ୍ ଗୋବର ଖତ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋବର ଖତର ମାତ୍ର 2-3 ମୁଠା ଏହି ଗଛରେ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନରେ 1 ଥର କିମ୍ବା 15 ଦିନରେ 1 ଥର ଗଛ କିଛି କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଚାହା ପତ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇପାରିବେ, ପନିପରିବା ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଡେଲି ଚାଉଳ ଧୁଆ, ପନିପରିବା ଧୁଆ କିମ୍ବା ଡାଲି ଧୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର 7 ଦିନରେ 1 ଥର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ଆଉ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ ଆସିକି କଢ଼ ଆସିକି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ। ତ ଏହି ଖତ ଦେବାର ମାତ୍ର 10 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଗଛରେ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ ଆସୁଥିବାର ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଦିନର ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦିଆ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଖରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳର 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଯେଉଁଠି ପଡୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉନି ତାହେଲେ ପୁରା ଦିନର ଖରାରେ ଗଛଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିବ। ଏହା ସହିତ ୟାର ମାଟିଟି ଶୁଖିଲା ପରେ ହିଁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଭର ୱାଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଭର ୱାଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛଟିରେ ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଥିବ ସେଥିରେ ମୋଡା ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପତ୍ର ତାର ସବୁ ମୋଡି ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାଟି ପୁରା ଶୁଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଛ ୟାର ମାଟିଟି ଯଦି ଦିନେ 2 ଦିନ ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଭର ୱାଟିଂ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାର ମାଟିଟି ପୁରା ଶୁଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଖତ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟିର ରୁଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ତା ପାଇଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟିକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଶୀତ ଦିନିଆ ଗଛ ସେଇ ମାଟି ହିଁ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ନୂଆ ମାଟି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିନି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ମାଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଟିଟି ଯଦି ଚିକିଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଯେତିକି ମାଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେମ୍ ପରିମାଣରେ ସେଥିରେ ବାଲି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୋର ଅଲରେଡି ବାଲି ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ବାଲି ଆଡ୍ କରୁନି। ବାସ୍ କେବଳ ଅଗାଡି ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଆଡ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଅଗାଡି, କୋକୋପିଟ୍ କିମ୍ବା ପତ୍ରର ଖତର ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖରା ଦିନରେ ମାଟିଟି ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ହାଲକା ଓଦା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ମାଟିଟି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚେରର ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଖତ ଆଡ୍ କରିବି। ଯେଉଁ ସବୁ ଖତ ମୁଁ ଗଛରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇ 4ଟି ଖତର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ପତ୍ରର ଖତ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା କିଛି ଚାହା ପତି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ। ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ତ ଖରା ଦିନରେ ଆଡ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଗଛଟି ଥାଏ ୟାର ମାଟି ଗରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟି ଖରାପ ହେଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢିପାରିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଖତର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ବେଶୀ ରଖିନି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଖତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଖତର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ କମ୍ ହିଁ ନେଇଛି। ତ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ୍ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ
प्रिपेयर करेंगे आउ ये गछटी को रिपोर्टिंग करेंगे ये भाव गोटे 5 केजिया अटा जरी आपड़ जेकोसी पट्रे जेकोसी कुंडे अशोक गछटी को लगे पारे जेकोसी वाश मटेरियल लगे पारे मटी पात्र लगे पारे प्लास्टिक पात्र लगे पारे गछटी मोर गोटे 7 इंच बकेट लगी तो ये काढ़ी मुझे भाव 10 इंच गोटे अटा जरी को शिफ्ट करी तो आपण अशोक गछटी जो पट्रे लगी 2 इंच बड़ पट्रे आप लगे पारे कि तार रूट प्रूनिंग करके आपण पुणी थे से सेम पट्रे अशोक गछटी को लगे पारे रूट प्रूनिंग केमती करेंगे से विषय में अलरेडी मुझे बहुत सारा वीडियो आपण सहित शेयर कर सारी चैनल को जाइए देखिपारे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक आपको मिल से क्लिक करके रूट प्रूनिंग केमती गछर करेंगे से विषय में देखिपारे ये जो डाल गुड़िकर आम प्रूनिंग कले यही डाल गुड़ी को न फोपाड़ी या लगेदेवा जहाँफल कि फ्री रे ही आम पाखे ढेर सारा गछ रेडी हो तो देखो डाल गुड़ी को लगे यार तले जहाँ भी किसी एक्सट्रा पत्र अच्छी से सब पत्र को मुझे काटिनेबी ऊपर किछटा पत्र रखी आउ जो फ्लावर स्टिक अच्छी या गछर मुझे काटिनेबी जहाँफल कि गछटी तार नुआ नुआ डाल आने आउ चेर आने तार सब एनर्जी को लगेब ये सब फुल गुड़ी को सुखेबारे तार एनर्जी को लगेब ना आउ ये जो अशोक गछटी अच्छी ए मंजी प्रिपेयर होता है तो जमीती कि मंजी प्रिपेयर न से फुल गुड़ी को मुझे काटिनेली तो ये देखो तल सब पत्र काटी ऊपर ही किछटा पत्र रखी यही डाल गुड़ी को मु प्लेन बाली रे ही लगेबी आपण याको बाली माटी को सेम परिमाण रे मिसेकी सेतरे किछि कोकोपीट मिसेकी मध्ये लगे परिबे तबे देखंतु गोटे एलोवेरा जेल ले मुही डाल को डिप करि नेबी आ एथरे ही लगे देबी बहुत सहज रे यार डाल गुड़ी को लागि जाई थाए बिल्कुल भी यार डाल गुड़ी को खराब हुए नहीं जो साधारणतः देसी वाला वेराइटी थाए तो यह को आपण बहुत सहज रे डाल रु मध्ये प्रोपगेट करि परिबे जदि आपण पाखरे एही मिनी इजरार गछ नाही ताहले तार डाल रु मध्ये वर्तमान आपण ताको बहुत सहज रे प्रोपगेट करि परिबे तो ए भळा पे देखंतु डाल गुड़ी को मु लगे देछि तो एबे को भलो भाबे पानी दे देबी आ पानी दे सारे की गोटे छाई जगह ही रखिबे जे पर्यंत कि एथिरे चेर न आसी जाईछि यार ड्रेनेजल बाटे चेर बाहर को न देखा जाईछि किंबा एथिरे नुआ नुआ ग्रोथ न आसीछि से पर्यंत याको मु गोटे छाई जगह ही रखिबी तो भलो भाबे ग्रोथ आसी गला परे आ चेर आसी गला परे जाईकि यार मु रिपोर्टिंग करबी तो ए भळा बे डाल रु मध्ये आपण ताको बहुत सहज रे वर्तमान प्रोपगेट करि परिबे ये भाव देखो गछ दुईटा मुझे लगे भल भाव पानी दे देछि या डायरेक्ट मुझे खरे रखी जेहेतु तार रूट मु प्रूनिंग करेनि तो फ्रेंड्स आपण मिनी जोरा गछर जदि फुल आसुनी कि ग्रोथ आसुनी ताहले सेतिरे ए सब काम करि नियंतु जहाँ फल कि बहुत जल्दी से आपंकर फुल फुटिब तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो आ गोटे नुआ टॉपिक सहित से पर्यंत गछ लगौ था खुशी था थैंक यू हैप्पी गार्डनिंग टेक केयर।